अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आयशा ख़ान। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हुई हूँ एक प्यारी सी टॉपिक लेकर, और होप आपको मेरी ये जो सारी टॉपिक है, आप ज़रूर इस वीडियो से ज़रूर आप मोटिवेट होंगे। आप ज़रूर मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि आप मेरी कोई भी बनाई हुई वीडियो, कोई भी आप तक जो भी मेरी वीडियो पहुँच रही है, आप उससे ज़रूर मोटिवेट हों और आपका जो कनेक्शन अल्लाह के साथ और अच्छा बिल्डअप हो जाए। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे वीडियोस आप तक पहुँचाऊँ जिससे आपके लिए आसानी हो अल्लाह से कनेक्शन बनाना, और आप हर उस चीज़ को अमल कर पाएँ जो मैं करती हूँ, और जिससे हम अल्लाह के बहुत नज़दीक आ जाएँ, जिससे हम अल्लाह के फेवरेट बंदे बने। तो बस इसी मुतालिक आज फिर से मैं आपके सामने एक प्यारा सा वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितनी मेरी सारी टॉपिक्स रहती हैं। तो आइए आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन शख्स कौन है। सुभान अल्लाह। तो हम सब सोच रहे होंगे कि वो कौन सा शख्स होगा जो अल्लाह सुभान ताला की नज़र में सबसे बेहतरीन होगा, सबसे बेस्ट होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं। तो सही बुखारी की हदीस है 5027 में। देखिए, इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये दुनिया लोगों से भरी हुई है, बट आप जानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान कौन सा है और अल्लाह सुब्हाना ताला की नज़र में। तो यही हम सोच रहे होंगे कि कौन होगा। वही होगा जो नमाज़ पढ़ता है। जी हाँ, नमाज जो पढ़ते हैं, जो अल्लाह के ज़िक्र में रहते हैं, अल्लाह के ज़िक्र के साथ उनका एक दिन शुरुआत होती है, और अल्लाह की याद में जो रहते हैं वो बेहतरीन है। जी हाँ, उसके साथ साथ भी और भी कौन है लोग हैं जो सबसे बेहतरीन अल्लाह की नज़र में। तो आइए जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मिनन ताल्लुमुल कुराना वल अल्लमु। तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम पढ़े, लोगों को कुरान करीम पढ़ाए। सुभान अल्लाह। ये वो किताब है जो इंसान की कामयाबी का ज़रिया है और इंसान की हार की ज़रिया भी है। यही है, इससे पढ़ना और अमल करना ये कामयाबी का ज़रिया है, और इसे छोड़ देना, ना पढ़ना, ये बहुत बड़ी हार का ज़रिया है इंसान के लिए। अल्लाहुम्मा ताजलना मिनहुम आमीन। बेशक इंसान के लिए ये तो दुनिया जो है ये लोगों से भरी हुई है, बट इसमें से जो सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान मजीद को पढ़ता भी है और दूसरों को पढ़ना सिखाता भी है। बेशक तो हमें क्या करना है, हमें कुरान मजीद को पढ़ना है। हमें ये नहीं कि हम सिर्फ़ कुरान मजीद को बस हम इसी तरह से नॉर्मल बस कुरान ले लें और हम पढ़ें। हम कुरान मजीद का जो एक एक वर्ड है, अल्लाह सुब्हान ताला ने जो हमें जिस लाइफ़स्टाइल के लिए कुरान मजीद में बताया है, जिस तरह हमें जीना है, वो जो सिखाया, हमें कुरान को समझ कर पढ़ना है। हमें ये नहीं पढ़ना है कि बस हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो गई और हमने कुरान मजीद को मुकम्मल कर लिया, पढ़ लिया। बिल्कुल भी नहीं। आपको कुरान मजीद को सोच समझ कर पढ़ना है, और अगर आपके पास इतना इल्म है तो आप दूसरों को भी ये इल्म दें। और जो लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं वो अल्लाह के सामने सबसे बेहतरीन, अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन इंसान होते हैं। याद रखें, कुरान करीम को देखने पर भी सवाब है। सुभान अल्लाह। अगर आप कुरान मजीद को देखते हैं, उसे देख लेते भी हैं, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कितना बड़ा रिवॉर्ड लिखा है, उसमें भी अल्लाह सुब्हान ताला ने सवाब लिखा हुआ है। किताब पर अमल करें और यही किताब इंसान की निजात का ज़रिया बन जाएगी, और यही किताब इंसान की पकड़ का ज़रिया भी बन जाएगी। बेशक अगर आप कुरान मजीद को पढ़ते रहोगे, आप कुरान मजीद को समझ कर पढ़ोगे, तो ये आपको कामयाबी का ज़रिया बनेगी ना। इससे आप बहुत कुछ सीखोगे, और कैसी लाइफ़स्टाइल हमें बताई गई है, क्या क्या चीज़ों से हमें परहेज़
محض بتایا ہے قرآن مجید میں ہم اسے سمجھ تو پائیں گے، تو یہ ہمارے لیے کامیابی بھی ہے اور ہار کا بھی ذریعہ۔ اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھ پائیں گے تو ہم غافل ہوتے جائیں گے، ہم غفلت اتنی زیادہ ہمارے اندر غفلت بڑھ جائے گی کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہماری آخرت کیسی ہونے والی ہے، ہمیں کس طرح رہنا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، ہمیں کس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہمیں سب کچھ بتایا گیا ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمیں ہمارا جو حسن سلوک ہے، ہماری لائف کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کس طرح رہنا ہے، ہمیں کیا کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ۔ تو جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھیں گے ان کے لیے یہ بہت بڑا یہ بہت بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کوشش کریں آپ قرآن مجید ضرور پڑھیں، لہٰذا ہر طرح سے اس کتاب کو، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ رب العزت کی نظروں میں سب سے بہترین انسان بن جائیں انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا منہم آمین۔ بے شک تو کوشش کرے کہ اپنی زندگی کا اس قرآن مجید کو اپنا حصہ بنا لیں، اور جس طرح قرآن مجید میں ہر ایک چیز کی بطور ہمیں میسج دیا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا ہے، ہمیں اس کے ہر ایک چیز کو فالو کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت ہماری بہت خوبصورت بنے۔ اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں اسے ہم میمورائز کریں، یاد کریں، اور اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ثواب لکھا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین، سب سے بیسٹ انسان بنو، تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا سٹارٹ کر دو، آپ پڑھو۔ میں جانتی ہوں کہ قرآن مجید آپ سب پڑھتے ہوں گے، بٹ کانسٹنٹلی نہیں پڑھ پاتے، کسی کام کی مصروفیت کی وجہ سے یا پھر کچھ اور وجہ سے۔ دیکھیں، کوئی بھی ایکسکیوز ہمارے لیے اللہ سے دوری نہ بنائے، تو ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو تو رمضان کے وقت ہی پڑھتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ قرآن مجید کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کے ہر ایک اس کے ہر ایک حرف کو سمجھیں، تاکہ آپ کے لیے ایک رکوع پڑھنا اور ایک آیات کو پڑھنے کا بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثواب دیا ہے۔ تو ایسی نیکیاں اور ایسے ثواب کو درگزر نہ کریں، اور یہ سب چیزوں سے محروم بالکل بھی نہ رہیں۔ قرآن مجید کو دل لگا کے پڑھیں تاکہ آپ اللہ کی نظر میں سب سے بیسٹ ہوں، سب سے بہترین ہوں، سب سے مختلف بننے کی کوشش کریں۔ تو یہ تھا آج کا پیارا سا ایک ویڈیو، ہوپ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، آپ ضرور اس سے متاثر ہوئے ہوں گے، موٹیویٹ ہوئے ہوں گے۔ تو میرے اس ویڈیو کو اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔